তারপর আসবেন চুমকি দাস, মিনাবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। তারপর রয়েছেন সঞ্চিতা বিশ্বাস, রামপুর ছয়ঘরিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। তিনজনকে আমি মঞ্চে চলে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। একজনকে দেয়া হয়েছে পোষণ কিট। চুমকি দাস, সঞ্চিতা বিশ্বাস। हमारी गर्भवती श्रीमती मौचैती देवनाथ, श्रीमती सुलक्षणा राय, श्रीमती देवी रानी दास। क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता हो, कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा हो या मदर तेरेसा की सेवा करने का दिवस है। बहुत बहुत आभार। এবারে আমরা প্রাথমিক শিক্ষা হয়, সেই সঙ্গে গর্ভবতী প্রসূতি মায়েদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে। आंगनबाड़ी कर्मियों के बाद अब हम आंगनबाड़ी हेल्पर्स को सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर है श्रीमती चंपा आचार्य जी, ईस्ट कदमतला आंगनबाड़ी सेंटर। माननीय मुख्यमंत्रीर काछ थेके आपनारा इस प्रोजेक्ट के अंडर श्रीमती ताका रानी जमातिया, फीमेल सुपरवाइजर, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ये। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी फीमेल सीडीपीओ श्रीमती पृथिला प्रसून दास, तेलियामुड़ा आईसीडीएस प्रोजेक्ट। তারপর আসবেন চুমকি দাস, মিনাবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। তারপর রয়েছেন সঞ্চিতা বিশ্বাস, রামপুর ছয়ঘরিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। তিনজনকে আমি মঞ্চে চলে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। একজনকে দেয়া হয়েছে পোষণ কিট। চুমকি দাস, সঞ্চিতা বিশ্বাস। हमारी गर्भवती श्रीमती मौचैती देवनाथ, श्रीमती सुलक्षणा राय, श्रीमती देवी रानी दास। क्षेत्र में अपना परचम लहराया है, चाहे वो रानी लक्ष्मीबाई की वीरता हो, कल्पना चावला की अंतरिक्ष यात्रा हो या मदर तेरेसा की सेवा करने का दिवस है। बहुत बहुत आभार। এবারে আমরা চলে যাব আমাদের মাননীয় অতিথিদের কাছ থেকে। আমরা যে বক্তব্য, সরকার নীতি প্রণয়ন করেন, সেই নীতি বাস্তবায়িত হয় বিভিন্ন বিভাগের মাধ্যমে, আর একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে তাকে শেখা হয়। সেই সঙ্গে গর্ভবতী প্রসূতি মায়েদের বিশেষ যত্ন নেওয়া হয় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র থেকে। कर्मियों के बाद अब हम आंगनबाड़ी हेल्पर्स को सम्मानित कर रहे हैं। मंच पर है श्रीमती चंपा आचार्य जी, ईस्ट कदमतला आंगनबाड़ी सेंटर। माननीय मुख्यमंत्रीर काछ थेके आपनारा इस प्रोजेक्ट के अंडर श्रीमती ताका रानी जमातिया, फीमेल सुपरवाइजर, बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए उन्हें ये। साथ ही मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी फीमेल सीडीपीओ श्रीमती पृथिला प्रसून दास, तेलियामुड़ा आईसीडीएस प्रोजेक्ट। তারপর আসবেন চুমকি দাস, মিনাবাড়ি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। তারপর রয়েছেন সঞ্চিতা বিশ্বাস, রামপুর ছয়ঘরিয়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র। তিনজনকে আমি মঞ্চে চলে আসার অনুরোধ জানাচ্ছি। একজনকে দেয়া হয়েছে পোষণ কিট। চুমকি দাস, সঞ্চিতা বিশ্বাস। हमारी गर्भवती